1213차 전심원 1213e veillée de prière. Je voudrais vous féliciter d'être là aujourd'hui. 오늘으로 Euh, 지난날 oh, oh. 일생 동안 믿음을 세우기 위해 신앙했던 믿음을 Donc aujourd'hui, 온전하게 세울 수도 있는 nous avons pu voir 주의 나라 toutes ces 하루가 10년을 dévotions-là qui ont 천년이 pu être rassemblées. 약속하신 것을 Donc c'est vraiment une 영광스러운 grâce de 일들의 voir tout cela. 눈빛과 결의를 보면은 반드시 뜻은 이루어질 것입니다. Donc, absolument, si nous croyons à tout cela, nous allons voir les miracles s'accomplir. Donc, jusqu'à ce 하나님의 dernier jour, 말씀을 euh, 듣길 말씀을 여러분은 기억할 것입니다. spécialement avec les mots que nous 이날에 recevons, nous 보면 allons nous rappeler de ces 성령님을 moments 믿으시면서 importants-là. 살았는가 Donc, nous devons nous 다 다시 rappeler, 한번 nous allons nous 점검해야 rappeler 될 comment est-ce 것입니다. que nous avons vécu avec les 그날이 vrais 되면 parents, euh, quelle attitude nous 맑은 심령으로 avions. 살아가는 euh, 천국 백성들이 다 조상들의 삶을 비춰볼 것이기 때문에 Donc, parce que 삼세대 nous sommes 신실한 liés également 시대에 avec 우리들이 nos ancêtres, nous 부모님으로서 어떻게 représentons 살았는지 그걸 également 비판하고 les 비교하면서 ancêtres, ceux qui 이 ont 교회의 ouvert le chemin pour 객관적인 cette nouvelle 데이터와 grâce. 그 Alors, 역사가 c'est 이루어질 pourquoi je 것입니다. crois sincèrement que de nombreux 또 miracles vont 귀한 일 s'accomplir. 되시기를 Alors, je 바랍니다. souhaite à tout un chacun de vous d'avoir des 내일도 moments précieux. 천심원 철야는 Chaque jour, 토요일이지만 이루어집니다. nous avons la veillée de prière et 주님과 demain, samedi, nous aurons également 12월 la veillée de prière 또 ici à 12월 Champion. 12일 Donc, 이날에 하도 시비가 많으니까 donc 그 시비를 잠재우기 위해서 demain, 기도를 해야 된다. nous av을 이런 또 la 계시를 받고 저한테 얘기하는데 1214e veillée de 누가 prière. 어디다가는 또 Donc, 성경을 c'est un 거역하는 것 chiffre qui 같아서 peut être divisé, 그렇지 euh, 이날 우리가 qui est très, 기도를 해서 qui est très 정말로 symbolique 절대 서로를 et très 놀라게 père. 하는 Donc, nous nous sommes dit 그날의 pourquoi est-ce que 인간들과 nous ne devrons pas 임해서 offrir également des 사심을 dévotions 당하려고 en 하는 ce 일들이 jour-là. 있겠구나. Donc, c'est vraiment un 또 jour 천인국 12년을 précieux. Donc, nous 맞이하겠습니다. sommes dans l'année, 하늘의 설득력을 nous sommes encore dans la deuxième 우리는 année du 잡기 calendrier céleste. Alors, 달려야겠습니다. jusqu'au dernier 그런 jour, nous devons 계획들도 faire de notre mieux. Donc, 참된 교훈이라 demain, c'est 삼아서 la 다 알려보내야 1214e 됩니다. et ce sera le 오늘 12e 말씀을 décembre, le 통해서 12 décembre. Donc, ça fait 주님을 통해서 12, 12, 그 12 참된 en fait. 기운에 Donc, 대해서 c'est un peu 강력하게 un chiffre 느끼시고 symbolique. On se 이 retrouve avec 참된 plein de 기운과 12. Donc, c'est pourquoi nous aurons 결선을 une 이루어서 veillée de prière 승리하는 spéciale également 여러분들이 demain samedi 되셔야 ici. 되겠습니다. Donc, nous devons comprendre 이번 à quel 저녁에도 point nous vivons dans une grande grâce. 사실은 Donc, demain, nous 영성스러운 avons préparé 토요일 un 일요일은 événement 집중 기도를 spécial. 하려고 합니다. Demain, les 그날은 séminaristes, ils 저녁 vont plutôt 3시부터 faire une veillée de 기도하고 prière spécialement 하는데 pour eux. Normalement, le samedi, 오늘도 ils ont leur 이번 programme 집중 기도에 spécial, mais 말씀을 한번 보기 위해서 euh, 찬양과 demain, ils vont nous 간증, faire une prestation de leurs 영성스러운 chansons. 간증이 Donc, nous allons écouter 계속되시고 leurs témoignages et également leurs 생명기도로 prestations 나누게 de 됩니다. chansons demain. Donc, 오늘 samedi. 제 Alors, 1667차 aujourd'hui, nous sommes également à notre 기도의 전국 특별 수련이 1667e séminaire de 진행되고 week-end 있습니다. ici à Champion. Donc, 2,410분들이 nous avons plus 참석하고 de 조상들과 2400 personnes 연결을 해서 enregistrées. Les 귀한 은혜를 libérations 받으십시오. spéciales, nous avons environ 5000. 1700명이 La libération des ancêtres, nous avons environ 3,700개 당의 3000. Donc, nous 관인들이 avons plus de 7000 enregistrements au total 참석하게 pour ce 되는 séminaire 것입니다. de week-end-là. 조상 축복식이 La 있어서 bénédiction des ancêtres, nous avons également demain, 2,410명의 nous 조상들 avons environ 축복식이 240 진행이 personnes qui se sont enregistrées pour la 새해 bénédiction. 들어서 여러분들 Donc, 모두가 다 euh, 이 효정천보 특별 수련회에 tous ensemble, 집중도 ici, 하시고 dans ce centre 정말로 de 정성을 Champion, 다해서 donc, nous faisons vraiment de nos efforts afin de 은혜 pouvoir 받으시기를 euh, 바라는데 다시 avoir 한번 cela. Donc, nous enregistrons 기도하겠습니다. chaque week-end 기도해 également. La 줬으면 dernière fois, nous avons l'église de 좋겠습니다. Changwon qui ont participé et ils ont partagé ce séminaire, leur témoignage. 신앙길에 들어서 30년을 Cette personne dit 전심으로 que cela fait 30 ans 신앙 que je suis 초창기에 dans 기도하고 l'église. 있는데 Euh, 간절한 마음으로 j'ai 나 prié 인생을 sincèrement 바쳐서 en appelant le nom 얻게 de 되었습니다.
notre Père et je voulais me repentir de mes erreurs afin de pouvoir devenir un avec la vraie mère. Cette fois-ci, en voyant le cœur sincère de nos secondes et troisième générations, euh, 많은 회개를 했습니다. je me suis 다음 repentie 부분이 de ne pas avoir 초록색입니다. accompli beaucoup de choses. 확실하게 Donc, je 그런 suis désolée 자세로 de n'avoir pas pu 깊이 comprendre la 회개하고 valeur de la vraie 하나님 앞에 mère et 많은 aller de 눈물을 l'avant. 흘린 적이 Euh, 있는가를 생각할 때 donc, 일생녀로 오신 참 어머님에 대한 가치관을 제대로 quand 알지 je pense 못했던 à la vraie 자신을 mère et à la 원망스럽습니다. valeur de la vraie mère et que je n'ai pas pu 부모로서 comprendre cela 회개의 눈물을 depuis le 흘리십시오. début, je suis tellement 어머니의 désolée. Je n'ai fait 심정을 que pleurer, me 마음으로 전해드립니다. repentir. Je veux devenir un enfant 어머님을 qui 위해 comprend la vraie mère. Je veux 인생을 devenir un enfant qui 바치겠습니다. fait des efforts pour 서로가 soutenir la vraie mère. Donc, 기도하시고 nous avons écouté 설교하시고 ce témoignage-là lors de 전도 notre 헌금을 하게 week-end 되었습니다. passé. 여러분 효정 전도 특별 수련회에 Euh, 많이 참석할수록 Donc, 더 je vous 성숙하고 encourage également à 또 participer au 1년 séminaire de 지나도 week-end quand 하나님을 vous 좀 venez ici. 사랑받고 있다면 Donc, si vous faites 두 un 손을 an 들어 sans même 기도하죠. participer à aucun séminaire, 매일 저녁 donc c'est 새벽 vraiment 기도에서 compliqué pour vous 기쁨 de 찬양을 donner de 통해서 la force à 영을 votre 훈련한다면 foi. Donc, quand 효정 vous 전도 수련회 participez, vous faites le 성도들의 chanyang, également à 불안한 travers ce 영혼을 chanyang-là, vous pouvez 도와줘서 libérer les mauvais 회복시킵니다. esprits. Donc, vous 아직도 ouvrez un grand chemin 찬양하는 것으로 également. 끝나면 안 됩니다. Donc, nous ne 내 devons 자매가 pas arrêter 예수의 cela. 놀라운 세계를 Nous 경험하고 devons comprendre la 아, grâce 어차피 내 du 자매가 하나 되면 Chanyang. 어디 가든지 안수만 하면 되는구나. 그렇게 생각하면 큰 오산입니다. Donc, nous ne 모든 devons 것을 pas penser que 하늘 je 보내신 participe 천국에서 seulement 죄 없으면 quand je 영적 peux, 은혜를 분명히 peu de 받아야 fois 됩니다. et c'est 그리고 suffisant. Mais non, nous 연결시켜서 devons 모든 absolument nous 영혼을 donner 천국 sincèrement, 속으로 prier 올려보냈으면 afin de 이 pouvoir voir ces 평화로움의 esprits-là 과정을 être 통과해야 되는 libérés. 것을 알아야 Donc, 됩니다. nous devons comprendre le 그것이 processus à 우리에게 travers lequel nous 큰 pouvons 순간 libérer ces mauvais esprits. Le 능력으로 moment que nous 바뀌어집니다. comprenons cela, notre 그러나 façon 서로 d'agir devient 도와주기를 complètement 배우는 différente 것입니다. et nous pouvons également agir en 순종하십시오. façon de cela. Vous 그래서 allez voir comme si c'était 영적으로 la première 큰 fois. 은혜를 C'est 받고 pourquoi, quand vous recevez cette 여러분들 grâce du ciel, là, 말로가 il y a 안정화되는 경우가 있습니다. beaucoup de personnes 여러분들도 앞으로 qui 전혀 changent 생각하지 leur 못하는 façon de parler même. 능력을 받을 Donc, 헤아릴 수 dans le 없는 futur, lorsque vous allez vous 기쁨 demander 같은 quelle 영광을 est 하늘 la 부모님께 valeur que 돌리는 j'ai 것입니다. eue en participant 말 한없이 au veille de prière Chongshimon, 고마운데 c'est de 은혜를 pouvoir 주셨고 comprendre le cœur du 겸손하고 parent 엎드리고 céleste. 엎드릴 수 있는 Euh, 그 놀라운 은혜를 주어서 nous verrons 하나님의 à quel 뜻대로 point nous 이루어지시게 pouvons 하는 겁니다. comprendre cette 좋고 grâce. 많은 지식 가지고 부모님을 bipan하고 Donc, ceux qui sont là jusqu'à présent, qui continuent 원망하고 toujours à critiquer, à toujours 그러면 vouloir dire des choses 갈 négatives, 길이 없는 alors 것입니다. il n'y a pas de chemin pour vous. 일만 가지 능력을 가진 하늘 부모님 그 La 능력 grâce que 자녀들에게 vous 다 pouvez 주십시오. avoir, 능력 c'est 가지고 좋은 일 잘못된 일 de 주었다 하는 reconnaître que vous avez 유급과도 fait quelque 없이 chose de mal afin de 주시는 pouvoir aller de l'avant. 그런 Si 은혜에 vous n'avez rien à vous 감사하시고 repentir, alors 하나님들 il y a 참으심이 quel chemin pour 여러분 vous? 안에 100% 들어올 수 Donc, 있는 마음 ce 아주 cœur-là que vous 그 avez 상이라 말할 것 égoïste 없이 en vous, vous devez 온전히 laisser tout 천심이 cela. 100% 들어오기 때문에 Donc, en venant 전심으로 ici au 드리는 Chongqing, vous devez 최고의 penser à 생명 100% que vous devez vous 생각하시기를 donner à fond, 바랍니다. vous devez abandonner ces pensées 오늘도 égoïstes-là. 우리 수련생들이 Aujourd'hui 백 également, nous avons 1099명 이 자리에 함께하고 있습니다. 1090 많은 séminaristes ici. Nous avons les 수련생들과 우리 séminaristes 좋은 수련생들이 coréens, 있습니다. 그곳에서 300 les 나가면 japonais, 300 용서하고 les 심판하고 internationaux, 30 et 지키고 quelques. Nous 인도하고 avons 성취하시기를 les séminaristes 축복하십니다. spirituels, 200 et quelques. 호정 Pipi, 특별수련회 Gapion 초등학생들에게 Programme Providence, 영적 donc un programme pour la restauration de 성장하고 Gapion. Ils sont environ 4시간 동안 200. 더 많아지게 Donc, il y a 말씀 aussi encore un 영성으로 autre séminaire des jeunes seconde 채워주시옵소서. génération qui se fait là maintenant. Donc, 아주 vu que 새로나게 c'est les vacances, il y a 너무 beaucoup de 좋은데 séminaires des 정말 jeunes 우리가 qui se 앞으로 fait. Donc, c'est 하나님 vraiment pour 그리고 진 동가족이 될 수 있는 renforcer encore cette foi 그러면은 que nous avons avec les vrais 새로운 parents. 환경에 Euh, 모든 것을 donc, 더 더 높은 차원으로 준비해 나갈 수 nous 있는 devons absolument préparer cet 말씀으로 environnement afin de 부어주시옵소서. pouvoir l'offrir 우리 à nos vrais parents. 아주 Adieu. 오늘 천원 Aujourd'hui, 선교회로부의 선교사 두 de 명이 l'église de 전화로 Chonwon, 우리 ils nous ont AISB를 amené
Sambek Chipal, 초대교회를 꺾어서 318 42명이 personnes 거기에 이 자리에 a 참여하고 있고 participé à la 또 veillée ici. 일본도 Donc, le Japon, 또 ils sont 교회에서 ici, 함께 également 가서 venus de 이 différentes 섬기하고 églises. 있습니다. Ils sont là 오늘 신앙한국은 également. Donc, 선문교회 la Corée également à 올해 l'église de Sun Moon. 127명이 Ils ont 함께 140 수련을 하고 있고 personnes qui sont en train de 그리고 participer à la veillée de 선문교회 prière. L'église de 102명이 Suwon, 102 수원에서 personnes. 함께 Ils sont 수련을 ha고 également en train de 본원에 participer. 102명, L'église de Pono, 본원에 100, 15명, 또 선문교회 115, 16명, Seoul, 또 16명이 함께 115 충성을 드리고 personnes qui sont en train de 이렇게 participer également à la veillée de 기도하는 것 prière. 같습니다. Donc, il y a 광화문교회 des 134명, places où est-ce qu'ils sont vraiment 또 coincés parce qu'il n'y a 하늘교회도 pas assez 100명이 넘어서 d'espace. 103명이 함께 gido하고 있는데 Donc, l'église de 모여서 함께 Chonwan, 기도할 수 있도록 euh, 은혜가 넘치게 dans 됩니다. leur centre, il y a également d'autres personnes qui sont en train de participer là à la 기도가 veillée. 전쟁입니다. Donc, comprenons que 그것이 la 일본에서 prière, c'est la guerre également. 나가와교회 Euh, 19명, 기타이 쪽에 아이치교회 le 200명, Japon, 나가노교회 également l'église de 120명, Nagano, 그리고 120 하시오지교회 personnes, l'église de 주진태 Hashiodi, 1016명이 avec le président 계시록 Chu 곳에 Jin-tae, 본원에 아니, 그 교회에 à 430명 l'intérieur de l'église, ils ont 온라인으로 avec Samship 450명에 430 880명이 et 모였습니다. en ligne également, ils ont 드리고 있는 200 et 것입니다. quelques qui sont là à 아주 participer à June. 그리고 오늘 전 세계 Donc 연합교회 aujourd'hui, nous avons 모두가 également les membres, 연결돼서 les 정성을 différents 드리고 있습니다. centres également de par l'Église. Nous 심지어 avons le 10일 Japon, 연속으로 l'Amérique, 아시아, l'Afrique de l'Est, 아프리카를 l'Afrique de l'Ouest, 연결돼서 l'Europe, 기도하고 정성을 드리는데 l'Amérique 그야말로 latine. Donc de par 하나님 les 모임 différentes places du continent, nous 천지창조의 avons les 중심으로 membres qui sont 기도하고 ici réunis, 기도하고 centrés 있습니다. sur nos vrais parents, 그 en train d'offrir ces dévotions-là. 오늘 김동우 Donc 대륙회장이 aujourd'hui, nous avons reçu également le 10일 message, 안보에 le rapport 도움이 de 도와주고 président 있는가 Kim Jong-un qui nous a 잘 montré à 소개를 quel point l'Amérique 해주시겠습니까? du Sud est en train de 10월 travailler. 1일부터 Donc, 23일까지 depuis l'année passée, février, le 수련을 하고 1er février jusqu'au 21 돌아왔습니다. février, ils sont venus ici, ils 잘 ont fait un 지켜주셨습니다. séminaire et quand ils sont 최선을 rentrés, ils ont eu encore la force, 다하겠습니다. ces jeunes Brésiliens-là, 이번에 à 축복 vouloir 원서 travailler. Donc 새 maintenant, 식구들로 la 65명 bénédiction, ils ont pu 모집하고 enregistrer 원하는 65 실적을 candidatures déjà 다시 pour la 나누게 bénédiction cette année. 정말로 많은 Donc, 축복을 en 주옵소서. Amérique 세상을 latine céleste, ils sont en train de faire de 아시아 leur mieux parce 전 qu'ils 세계 veulent 식구들에게 absolument euh, 증거할 수 있음을 faire savoir au 믿습니다. monde entier que les vrais 오늘 parents du ciel et de la 주진태 terre sont là. 11번 총회 Le président du Japon céleste 선교사님들이 également nous a donné son 430명을 rapport 열심히 avec 기도하시고 les séminaires qu'ils ont 차례송성을 eus avec 선교하시고 430. 계시는데 Ils sont là, ils 세 군데 participent 교회에서 même jusqu'aux derniers 축복의 보고가 instants. Euh, 들었습니다. donc, 축복의 보고가 이루어지기까지 jusqu'au 정말로 moment où est-ce que 신일본은 nous voyons les miracles 모든 식구들이 s'accomplir, 교회에 함께해서 les 기도하기를 membres 원합니다. participent également 올해도 ensemble. 보고 가운데 Euh, 보면 100만 호명을 했다. 그런 정도로 합심해서 기도하다 보니 역사가 일어나고 donc, 또 avec 기적이 일어나는 ces 식구를 dévotions-là, 우리 기도해 준 euh, 모든 식구들 앞에 진심으로 감사하고 nous sommes pleins de 모든 교회가 gratitude 더욱더 et également toutes 선교를 les 확산하는 églises 그런 qui 역사가 sont en train de faire ces 있었으면 dévotions-là. 좋겠습니다. Bien évidemment, ils verront 우리나라 ces 천안함 miracles-là 같이 s'accomplir comme nous sommes en train de recevoir les rapports. 이런 개인의 기적, Donc, 교회의 기적이 신일본 국가의 기적으로 나타나는 것이 부모님의 소망이십니다. Ces 그렇습니다. miracles-là que nous sommes en train de 전적으로 voir 모든 식구들이 s'accomplir, c'est 교회로 vraiment 집결해서 avec 신일본 les 동지들의 miracles de nos 기도가 vrais parents, même la 그들의 nation du 교리를 가지고 Japon que nous 출정을 avons 해서 écouté. Ces 이번 주 miracles-là, 금요일보다는 euh, 다음 주 금요일이 더 많은 사람이 오고 그 par 다음 rapport à 주 aujourd'hui, la semaine prochaine, il y 금요일보다 aura encore 더 plus 많은 de 사람이 오고 있는 personnes. 것을 Les jours à 확신하고 venir, il y aura encore plus de 기도하고 있는 personnes 것을 우리가 qui viendront participer. Et nous 하나님은 devons absolument 성령의 역사, continuer sur ces 성령의 역사, dévotions-là. 하나님의 섭리 역사도 Euh, 누가 가로막을 수가 없다. 어떤 주권이 가로막을 수 없고 어떤 문명이 가로막을 수 없다. 이미 복귀의 길을 가고 있다고 했으면 Donc, il n'y a personne qui peut 그게 prendre ce 앞으로 chemin-là 어떤 de 핍박이 restauration. 오더라도 Donc, peu 가지 importe 마세요. les difficultés, peu 그 importe 핍박을 les 통해서 situations, 우리는 또 빛나는 것을 les 알아서요. persécutions que nous allons 앞으로 avoir, nous devons toujours continuer sur ce 앞으로 핍박이 chemin. Donc, 없을 수가 없다고 볼 수 없습니다. 더 vous 어려운 pensez qu'il n'y aura 핍박이 pas les 시작될 건데 persécutions dans 그 le futur? 핍박이
il y aura les persécutions. Bien sûr qu'il y aura encore plus de persécutions jusqu'à ce que nous accomplissons ce but. Donc, quand nous faisons le augmenter, nous proclamons notre victoire jusqu'à la proclamation de nos vrais parents. Il n'y a personne qui avait pu prononcer ces mots de augmenter là. Nous vivons dans cette ère-là. Quelle ère importante dans laquelle nous sommes en train de vivre. Alors, c'est pourquoi nous sommes capables de voir ces miracles-là s'accomplir au plus vite. Donc, quand nous prions, nous devons prier encore plus pour euh, la victoire, pour l'opération du monde substantiel, du monde spirituel substantiel. Nous avons vu également le rapport de l'Amérique. Donc, à l'IPEC, ils ont eu environ 400 personnes ensemble pour faire la libération des ancêtres. Donc, c'est une nouvelle ère qui s'est ouverte. Ils continuent également à aller de l'avant. Ils sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent témoigner euh, du parent céleste substantiel qui est là. C'est pourquoi nous prions également pour que les miracles puissent s'accomplir également en Amérique. Donc, du début, c'est un témoignage qui nous a été donné, il nous dit du début jusqu'à la fin du séminaire, j'ai participé assidûment, j'ai tapé les mains fortement. Et après avoir fini la libération, j'ai pu voir ma sœur que j'ai libérée. J'ai pu voir également les autres esprits et ils m'ont dit de ne pas s'inquiéter. Ma grande sœur est là et elle va travailler avec eux afin de pouvoir avoir la victoire également et de m'aider. Adieu. 땅에서는 불신했어도 영계에 가서 회원해 주는 순간에 Donc, 역사가 벌어지는 것입니다. parce qu'elle n'a pas pu accomplir sa mission ici sur la terre. Quand elle est allée dans le monde spirituel après la libération, elle a pris encore cette détermination de travailler 얼마나 plus que 놀라운 일입니까? jamais. Donc, c'est vraiment 아주 quelque chose de miraculeux à Dieu. 여러분의 소감은 Il y 영적 a également 시각으로 un autre 하나님의 témoignage qui a 놀라운 été 능력과 donné 기품이요 실제적이었습니다. qui a été dit 이제는 à 모든 quel point 능력이 c'était 실제로 vraiment 예수님의 impressionnant de 능력으로 voir et de 이제는 sentir cette 매일 grâce-là. Dans le 조상들 passé, 다른 nous ne 유대인들과 faisons 함께 que comprendre les 엇갈렸다는 choses 것을 de 확실히 loin, 알게 되었습니다. mais maintenant, nous 참 sommes 구원으로 devenus 인해 plus 전치 못할 certains que jamais 놀라운 영적 et nous 능력을 가지고 savons 있다는 것을 les 알게 capacités 되었습니다. spirituelles que nous pouvons avoir 아주 afin de pouvoir 선심으로 고백합니다. les capacités 수도 spirituelles que nous 영적 pouvons 능력으로 avoir en 나타났다는 travaillant 것을 et en demandant l'aide du monde 알게 spirituel. 되었습니다. J'ai pu 또 comprendre 한편은 이번 l'ampleur du monde 7월의 제 경험은 spirituel. 우주적 실상을 더욱 인식하게 Et 하는 cette 것이었습니다. fois-ci, à travers 우주는 육신의 cette 세계와 영적 cérémonie, 세계로 구성되어 euh, 있다는 것을 말씀드리는 것입니다. j'ai 저는 pu 교회 생활에서 comprendre 육신 clairement 세계에 대해서 매우 잘 알고 l'explication du monde 있었지만 spirituel 그 et du monde 경계를 physique. 절대적으로 넘지 Bien 못하고 vrai qu'on nous 있었습니다. donne certaines 나는 explications à 정체성이 있음에도 l'Église, 불구하고 euh, 그들을 가까이 느끼거나 mais je 그들을 n'arrivais 살며 pas à 살아가는 모습을 comprendre 보고 clairement 하늘 sur 부모님께서 그들을 위해 또 다신 euh, 것을 받지 못한 채 돌아가신 개개인으로서 깊은 이해를 하지 못했습니다. je n'arrivais 그러나 pas à 이제는 comprendre 이분들을 sur 정말 깊이 느끼고 있습니다. 단순히 범주나 과정으로서가 아니라 la 마치 providence. 가족, 이웃, 지인들처럼 한 Alors, 사람 한 사람을 finalement, 다루고 après la 있습니다. libération, j'ai 교회에서 pu 가까이 comprendre à quel 살아보니까 point ils sont 이 en train de 대목들을 travailler 생각할 et 때마다 qu'ils sont 조금씩 également 성장하고 pleins de 있다는 reconnaissance 느낌을 parce qu'ils ont été 맞습니다. libérés à Dieu. 육체를 중심하고 살아가는 Donc, 사람들이 하늘 부모님 계시는구나. ces 연기하고 personnes-là qui arrivent à 이웃의 expérimenter les 가족처럼 parents célestes, 느끼는 것이 finalement, ils disent, 연기하는 oh, 사람이니까 le vrai 저는 parent existe réellement. Je suis capable 감사하는 de 것입니다. sentir les vrais parents. 예수를 통한 기적 같은 은혜를 Également, il y a un autre 경험했다는 témoignage qui 것을 a été 하늘 témoigné, qui a été 부모님께 donné à travers le Chanyang, en disant 살아계신 merci aux vrais 하늘 parents. 부모님의 창조주 하늘 부모님의 실체로구나. Donc, le 전지의 parent 과거이기 céleste, 때문에 créateur du 결국 ciel, de la 십자가는 terre, 절대 믿음으로 euh, 전진할 수 있는 maintenant, 이유가 avec 바로 une 십자가이심을 foi 믿습니다. absolue, nous vivons dans cette terre-là où est-ce que 영적 nous pouvons 진실 accomplir 우리 cela. 강민혁 Donc 팀장께서 aujourd'hui également, à travers les 정말 nouvelles de la 감동적으로 semaine, nous avons 잘 pu 소개를 écouter des témoignages 해 vraiment 주셨습니다. 우리 박성진 intenses. 중심한 네 자매
Donc, la famille Park Sung-hee, les trois sœurs qui sont venues euh, 모두 함께 사시는 ensemble, 시간이 ils ont décidé de faire le 말씀드리면 아마 séminaire 정말 ici. 10번 수술하신 Et c'est 정말 vraiment 생각난 적 없을 정도로 quelqu'un qui a fait la 계속 chirurgie pendant 살아남아서 plus de 15 fois 병원에 parce qu'elle 들어오셨습니다. voulait absolument avoir recouvré la 그러면서 santé. Et cette fois-ci, 정말 elle est 정말 venue 놀라운 et 체험을 하고 elle a pu voir littéralement 그런 le 가운데 travail du monde 처음으로 spirituel et 뇌성마비된 아이를 안고 avec 우리 la famille 김수희 신부님께서 taïwanaise qui avait le 늘 problème de 휠체어 타고 paralysie 다니는 avec 어려웠지만 leur enfant. 계실 겁니다. Ils ont décidé de sauver la vie 그 de 아이를 cet 보는 enfant-là. 순간 Le moment qu'ils ont 눈물이 vu cet enfant-là, ils ont eu des larmes 쏟아지는 것을 immédiatement qui sont tombées sur 느꼈거든요. ses yeux et elle se disait 하늘 absolument, je veux 부모님의 aider 사랑이 cet enfant-là. 이분들 Euh, 통해서 donc, à 이루어진 travers cet amour-là 놀라운 qu'elles ont donné, 또 가끔씩 elles ont pu 아들을 놓고 간증하는 목소리도 aider. 제가 들었습니다. Et nous avons également 정말 그 écouté le 아들을 témoignage de ce 말할 수 없는 père-là. 이 한마디 Il devait 늘 s'occuper de cet enfant. Il y a des moments, il ne savait 하늘 même pas qu'est-ce 아버지의 qu'il 심정, 그 devait 사랑을 faire ou 보여주고 il ne 있는 savait 것이 pas 아닌가 quand est-ce que 그런 생각이 듭니다. cet enfant 제대로 잔 avait 적도 le 없고 ventre 그 plein, 주일날 mais 아이를 il 안고 devait toujours aller de 교회를 l'avant. 나가서 Même dans les jours froids, il transportait son enfant sur ses 놀랍게도 이 épaules, l'amenant 개인적인 à 마음을 l'arbre 통해 가지고 de la bénédiction. 아이를 치유하고 싶다는 생각이 나고 Il avait seulement cette pensée 놀랍습니다. qu'il voulait sauver 그런 son enfant 개인적으로 en pensant 교회를 à 오게 notre 되는 vrai Père, en 비극 voulant 같은 prendre ce 이야기도 제가 chemin-là. 들었습니다. Nous avons écouté ce 또 그 témoignage-là 아들을 de 향한 miracle. 어머니의 눈물 그것도 봤어요. Et nous avons également vu le 아들하고 miracle de cette 사랑하고 fille-là et cette mère 정말 qui avait des 그랬습니다. problèmes spirituels pendant 근데 5 ans. 참 부모님 말씀하시기를 지상에서 가장 Et nous avons 불쌍한 écouté 사람보다 les mots de 더 nos vrais 불쌍한 pères qui 분이 dit 하늘 부모님이시다 그랬어요. des 그러니까 그가 personnes les plus 여러분을 malheureuses 보면서 sur la terre, le Père 뇌성마비된 céleste 아이 est encore malheureux 안경이 que 들어간 tous. 그 딸보다도 더 불쌍한 자리에 Donc, 계신 분이 la 사실은 mère qui s'est rendue 그리스도십니다. compte que comparé à cette fille 참 qui avait encore plus 불쌍한 자리에 qui était 계시는 그 malheureuse, 하늘 il y avait le parent 부모님이신 céleste qui était plus 아들을 malheureux encore. C'est 우리 pourquoi nous devons faire de tout 부모님께서 notre 그 possible 심정을 pour 아시고 libérer le 아이를 cœur du parent 배가 céleste. 부르짖으면서 En voulant 지금까지 libérer le cœur du 성전을 parent céleste 나오셨습니다. jusqu'à maintenant, c'est pourquoi 모두가 les vrais parents 그런 n'ont pas 하늘 부모님의 abandonné le chemin qu'ils ont 심정과 pris. 연결된다면 Avec ce 어떤 사람이 될 수 cœur-là, 있을까? quel genre de 수많은 personnes 가정의 pouvons-nous 천부모가 devenir? Nous pouvons devenir des personnes de 진정의 Chombo. 천부모가 되는 Nous 겁니다. pouvons devenir de vrais parents. 그 지역사회의 천부모가 되는 겁니다. Nous pouvons 그 devenir des 심정과 personnes 생각이 qui 없으면 comprennent 아무리 좋은 sincèrement le cœur des vrais 목회가 되는 parents. 것입니다. Donc, comprendre le 그래서 cœur des vrais 가정을 parents 사랑하고 가족을 signifie 사랑하는 que nous 참 aimons notre famille, 개인적이고 nous aimons 놀라운 nos vrais 심정, parents, nous 정직함, comprenons le cœur de 신뢰하고 nos vrais parents. Et en grandissant 복을 peu à 누린다는 peu, 것입니다. 그래서 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, nous pouvons 세계에서는 devenir 선조, ses vrais propriétaires. C'est 천지에서는 pourquoi nous disons 성결의 un 도리를 다한 fils 다음에 et 그 fille 자리에 가지고 de 올라가려면은 하늘 piété dans la 부모님의 nation, de 심정에 patriotisme dans le 성취는 monde. 사람이 되어서 Et nous 이 devenons ces vraies 뇌성마비 아들을 personnes-là. 붙들고 헤엄치는 En écoutant 부모님이 son 하늘 témoignage-là, ça n'a pas été 심정과 facile avec son 교통하는 enfant, mais ils 하늘 se sont dit 천부모보다도 absolument, 어떤 것보다도 absolument, je veux être uni 그 자리가 avec le 천부야 ciel. 되는 겁니다. Et en se tenant 이 sur cette 시련과 고통을 position-là, 통해서 c'est 그분의 être dans la 심정을 벌써 position 끌어들이는 euh, 것입니다. absolue. Nous 아주 devons prendre ce chemin-là, absolument. 우리의 눈물의 심정이 어디까지 갈 것인가? Donc, nos dévotions, jusqu'à 가정사를 quel 통해 point serons-nous 사랑하고 capables 사랑할 d'offrir 때 ces 제가 말씀드린 dévotions? 마지막 축도를 하는 과정에서 그 Donc, 눈물의 축도가 la dernière fois, la 하늘 prière qui a 부모님의 été donnée, 심정과 맞는 cette 가정이 prière a été 멈춰서지 donnée 시작하면 그보다 afin 행복한 것이 de 없습니다. pouvoir, 그 눈물로 자기 영인체를 씻어내는 afin de 것입니다. pouvoir montrer un bon témoignage. 기도하다 보니 제가 중간에 Pendant que 노래를 j'étais 부르고 en train de 춤추는데 prier, j'ai commencé à chanter en 노래를 plein 부르면서 milieu. 노래를 Vraiment, les 부르니까 chansons, en écoutant cette 하나님의 chanson-là, 심정에
j'ai compris vraiment que c'était le cœur de nos parents célestes qui était là. Euh, donc, ceux qui ont ces chansons-là, vous pouvez venir également euh, chanter ces chansons et essayer d'écrire les paroles que vous avez. Donc, quand vous chantez, vous priez, c'est vraiment quelque chose d'important également. Quand vous trouvez que vous avez du temps libre pour vous, vous pouvez également euh, chanter, écrire les paroles là qui vous viennent et c'est vraiment important. Vous devez prier absolument. Si vous priez sincèrement, vous continuez, vous allez voir les miracles qui vont s'accomplir. Euh, nous avons eu ces pasteurs-là également qui avaient parcouru plus de 200 kilomètres. Ils étaient fatigués. Alors, un jour, euh, ils ont commencé à chanter chansons de notre carnet de chants et ils ont continué à prier, ils ont commencé même à danser et au final, ils ont pu donner de bons témoignages. Alors, euh, nous devons comprendre que nous devons absolument travailler et avoir ces résultats-là. Le Chongqing c'est vraiment la place où est-ce que nous pouvons voir ces miracles-là. Euh, alors, maintenant, euh, si nous continuons toujours sur ce chemin-là, nous devons également nous répartir. Nous devons voir à quel point nous devons également être sincères à Dieu. Dans le monde spirituel ne fait que nous délivrer de nombreux messages. Euh, le parent céleste substantiel que nous avons ici, il est en train de nous guider. Euh, lors de la, lors de la 1212e veillée de prière, euh, nous est dit ceci, il n'y a pas d'esprit qui va s'arrêter. Ah, donc, le, 신앙은 이어가는 자가 없다면 비참해진다. 신앙의 euh, 결실은 너희들의 자녀들이다. une 자녀들이 신앙을 personne 이어갈 수 qui 있도록 n'arrive pas à 이어나가야 하는 책임이 있다. continuer peut-être 가정에서 sa 신앙을 vie de 성숙하게 하는 foi 것이 doit comprendre qu'à un 어렵겠지만 certain moment, il doit 그러므로 해서 prendre 하늘 부모와 ses 친부모가 직접 responsabilités. 교육을 하고 있다. 심정이 부활하여 뜻길에 동참하겠다고 결단하고 있는 이 세대 Maintenant, 선수들이 ici, 생명의 à Champion, 열매를 맺고 nous avons nos vrais parents qui nous ont donné cet 신앙을 espace-là. 붙들고 C'est pourquoi nous pouvons, 직접 nous sommes 교육하는 capables de voir 교회라고 les 했습니다. grâces de nos vrais parents à travers les 구원을 différents 중심하고 séminaires. Nous 기적의 sommes 역사가 capables de 벌어집니다. voir 그러기에 de grandes 영성있는 지도자가 victoires. 있어야 한다. Ceux 밝고 qui 순수한 participent 교육터들을 continuellement 세워야 aux veillées 세계 de prière, 곳곳에 ils 배치할 수 voient 있습니다. à quel point les 열세권이 miracles 놀라운 기도를 이 s'accomplissent. 세대들이 이어받아 나가야 한다. 하늘 부모님의 심정을 알고 Les 구별할 premières 수 있는 générations, ils ont 하늘 écrit, ils ont 부모님께서 fait 함께하여 ce 주시고 chemin-là 기적의 afin de 역사가 세계 pouvoir aider 곳곳에서 일어나도록 également les 천부가 secondes 왕관 피로에 그에 générations. 말했던 Euh, 한 방울의 표어들이 모여서 강을 이루고 바다가 될 수 있어야 한다. Tous ces enfants de piété 하느님께서 filiale là 한 étant 부모님께서 ici, 이끄시는 대로 가는 자가 se 진정한 지도자다. préparant comme 설계는 des 자신의 offrandes 생각으로 가는 것이 아니라 célestes 하늘 au 부모님과 참된 Hyojinим, 부모님과 nous 함께 가는 dit 것이다. que si nous sommes 자신의 capables 생각으로 d'être des 살면 enfants de 하늘에서 piété 하나님 filiale, alors 영성을 키워서 nous 하늘 serons 부모님께서 capables 함께 de 하시려고 voir ces 하는 miracles. 일을 Nous ne 미리 devons 알고 pas 함께 할 juger 수 la 있어야 한다. providence 교권 자녀들이 하늘 부모님의 심정을 알 수 있어야 seulement 한다. de cette 참 façon. Nous devons 부모님께서 너희들을 comprendre les 세계 problèmes bien 곳곳에서 avant 찾아 également. Nos vrais 축복하는 parents, 은사를 베풀어 주셨다. 이제는 세계를 복귀시키기 위해서 너희들이 앞장서야 한다. nos vrais parents nous ont donné 어제 des 저녁에 bénédictions à tout 기도했던 un chacun. Euh, 아버님의 영적인 메시지입니다. 하늘 부모님께서 c'est 한민족을 pour 찾아서 garder cette bénédiction, nous devons 한민족이 해야 하는 continuer 사명이 à 있다는 것. offrir 과거에 ces 이스라엘 민족이 하지 dévotions. 못했던 것을
한민족은 다 이루어야 한다. 너희들이 나라를 지켜야 한다. C'est 한국의 pourquoi le 민주주의를 peuple 지키기 choisi 위해서 Han doit 시민의 absolument 권리를 faire 존중해야 ses 한다. efforts afin de 하늘은 pouvoir 이들의 영광 accomplir sa 되지 mission. 않도록 해야 한다. 한국을 Nous 미국이 devons 하나가 되라는 offrir cette dévotion 우리들이 가야 하는 길은 대한민국이 jusqu'aux 최고의 derniers 바로 설 수 instants. 있도록 정성을 들여야 한다. 정성을 들이면 Nous 반드시 devons 영계가 être capables d'offrir 역사의 des 믿음을 가지고 dévotions 나가야 한다. 너희들 뒤에는 절대 et 서방적인 continuer à aller de 인간의 l'avant avec 혁명이 la foi 두려울 것이 absolue. 없다. 너희들이 Nous ne 그것을 devons 원하는 pas nous 무직이면 arrêter. Si nous sommes 하늘 capables de 부모님께서는 continuer 심판을 selon 기다리고 notre 계셨던 것이다. conscience, 유대인들의 alors 경우는 긴 시간 동안 수많은 일들이 있었다. 중심 인물을 세우고 실패하여 세우는 pendant ces 반복이 있었다. années où est-ce qu'il y avait 하늘의 plein de 혈통을 choses 이끌어 나를 qui 기다리셨다. est arrivé, 어떤 고난이 오더라도 euh, 참고 기다려 오셨다. 어떤 일을 하더라도 peu 인내가 importe 중요하다. les difficultés que 개인마다 nous 하늘이 역사하는 traversons, 것이 다르고 nous devons 모두가 continuer sur le chemin. Nous ne 대성통일체인데 devons pas 성품이 regarder 같다. à gauche ou à droite. 알맞는 이들이 Euh, 있더라도 nous 사랑으로 ne devons 품고 pas 나가야 한다. penser que 하늘 ceci ou 부모님을 cela est 닮아가는 différent. 너희들이 Euh, 되기를 바란다. 흥진님께서 mais nous devons 미국 발에 continuer sur 있는 ce chemin et 대성령께서 j'espère réellement que vous puissiez 2025년의 voir 한 해를 새롭게 cette 맞이할 때 grâce-là. 정성으로 시작할 수 있어야 한다. 2025년 천원궁 Donc, chaque fois que 입궁식을도 nous entrons dans cette 모두가 nouvelle 충성을 année, 드릴 수 nous 있어. devons être 월드 capables de dire 센터가 merci beaucoup 거듭쳐서 à nos vrais parents 모두가 pour 대역사에 cette grâce 참여했으면 좋겠다. qu'il nous a donnée. 이제는 지성의 Et 정성을 c'est 보고 mieux si tout 역사하시고 le monde aurait pu 정성 들인 participer 이들이 à la veille de 기록하는 prière 영계는 ici en 더 Corée, 큰 역사가 가능하다. parce que le monde 모두가 spirituel nous 대역사에 donne encore 많은 plus 은혜가 있음을 de 믿습니다. grâce. Donc, 모두가 il y 힘을 a eu 합쳐 beaucoup de 천원궁 miracles 입궁식 승리를 qui se 할 수 sont 있으면 faits. 하늘 부모님께서 직접 치리하시는 때 하늘 부모님의 환경권을 만들어 드려야 한다. Alors, nous devons absolument créer le royaume des cieux ici sur la terre. 하늘이 Euh, 이 땅에 가까이 다가왔는데 하늘이 donc, 가장 가까이 le ciel est en train de 오셔서 devenir de plus en plus 여러분들 proche de 마음이라 nous. Alors, c'est également 바로 notre cœur. Nous devons 하늘 comprendre 부모님 cela. 참 Euh, 부모님을 여러분 les vrais 마음속에 parents du ciel, de la 가지고 terre, le 계시면 parent céleste est à 여러분 l'intérieur de nous. 예배드리시기에 Alors, si nous sommes capables 화려시리하고 de nous 존귀하시고 observer de cette façon-là, 역사를 치리하시게 될 nous 것입니다. allons voir les miracles 여러분의 s'accomplir. Nous 삿된 pourrons 영혼을 alors 회복시키고 restaurer cette nation-là. 우리 오늘 간증하신 박성희 Nous avons écouté les 목사님께서 différents témoignages, le témoignage de 오늘 Park 새벽에 Sang-mi, 하나님을 euh, 찾는데 qui a 천천히 dit 그냥 위에 que 쌓여 있더라. il y avait 마지막 13 esprits qui étaient 그 vraiment enlacés, entassés 붙들고 les uns les 열등을 autres, 하나님을 그 refusaient 믿음을 de 인정하기 partir. Et 위해서 nous avons également écouté le témoignage de, qu'ils ont donné, qu'ils ont fait le 기싸움을 hanso à cet enfant 계속하더라. pendant 12 영적으로 heures afin de 완전 pouvoir se 나누어지게 débarrasser de ces esprits-là 싸움하면서 qui 이렇게 étaient en elle. 천년을 Ce n'est 살고 pas seulement se 그것이 taper simplement sur 진심을 votre corps, 다하여 non. C'est 순전하게 vraiment faire tout 참으로 cela avec 나아가며 이 votre 하늘 sincérité, vous 참 하늘 repentir, 어머니의 demandant 길을 찾고 pardon, 나의 demandant à ces 차가운 esprits-là 나의 d'aller 죽었다 dans 그러나 le 살아 아버지의 séminaire de 말씀을 100 끊임없이 jours. 받아려고 하는 이 Donc, 살인의 que 그 vous pourrez 정성을 voir cela. 하나가 Donc, 됐을 vivant dans 때 cette ère-là, vraiment en demandant 충고마다 l'aide 그렇다고 de la vraie 천국으로 mère, 보내느냐 demandant l'aide du 천국으로 vrai 보내게 père, 되는 것이 c'est à ce 얼마나 moment-là 절대 que nous pourrons 복되고 voir 우리 absolument ces 한민족을 miracles. 중심으로 새 Donc, 역사가 le peuple 출발하기 위해서 우리들이 choisi, 온전히 Han, 치러야 된다. doit absolument offrir ces 둘없이 dévotions-là. 기도를 하는데 1분 동안은 하늘 부모님 이 Donc, 나라를 지켜주소서 하고 les vrais 외쳐보시고 parents qui nous 우리들은 ont 거기에 따라가지고 aidés, qui nous ont 인도자가 하는 대로 permis 따라서 euh, 한 1분 동안 d'aller de l'avant. 소리를 지르고 Donc, nous devons 아주 continuer toujours à prier. Nous devons, 우리의 교회가 절대 선용 군단이 nous 되도록 devons 하나님 vraiment 나라의 nous 소용돌이가 dévouer 되도록 해야 됩니다. et 그런데 avoir la 목회자들이 나가서 victoire. 선민 이야기만 해도 그냥 가슴이 끓어오르고 Et 소리치고 싶은 lorsque 거야. nous allons sortir 역사가 일어나야 됩니다. pour 그냥 되지 않습니다. lorsque nous allons 모든 sortir 교회가 dans les 중심을 activités, nous 두어서 devons 전진 absolument 축복드리는 demander à nos vrais 반드시 parents de nous 이 나라를 guider. Alors, 지켜주시고 c'est de cette 앞으로 삿된 façon-là 균을 que nous pourrons 팔아내려고 합니다. avoir la 대한민국 victoire. 한민족 나라의 삿된 균을 완전히 바람에 날려버리고
Nous devons continuer à 그것만 prier 통일의 기회가 되고 sincèrement. Alors, même pour 우리가 피를 l'unification de 흘리지 la Corée 않고 du Nord et de 정복할 la 수 Corée 있도록 du Sud, c'est 말씀을 seulement de 붙들고 cette 붙잡고 façon-là que nous pourrons avoir la victoire. 우리가 국제 Euh, 선거결합 운동을 통해 나가서 donc, 전 à 세계 travers nos 공산주의를 activités, 향상시키려고 하는 même à l'international, nous 그것을 pouvons 시간 témoigner, nous 방법으로 pouvons montrer à quel 문재인 point 체제를 무너뜨리기 nos vrais 위해서 parents 노력을 통해 sont, 이루어졌습니다. nous pouvons montrer que les vrais parents 아주 sont là et que nous vivons dans une nouvelle ère à 피 한 Dieu. 방울 흘리지 않고 Donc, nous 전심으로 ne devons忠誠을 pas 다하여 모두가 avoir 하나 peur, 되어서 mais nous devons 한민족 absolument 생민사를 위해서 devenir un 뜨겁게 나간다면 피 한 방울 흘리지 않고 좌우가 et 하나 되고 그 모든 aller 기운이 avec 남북을 la foi 피한다고 absolue, la 얘기하고 있습니다. conviction que nous allons 친통일한 avoir la victoire 세계 pour 부목과 세계 l'unification 사람들이 de la Corée du 합동해서 Nord, de la Corée du Sud, 불미길이 pour 저물도록 la victoire que nous devons 이제로기로서 우리의 rapporter. 도전하게 되는 참 부모님이야말로 모든 인류가 가야 할 길이요 진리요 생명이요 Donc, 사랑이요 les vrais parents 영생이다. nous ont donné 참 la vie, les 부모님을 vrais parents nous ont 중심하고 montré 살아가야 le 됩니다. chemin. Alors, c'est 인류 à 역사가 nous de 벌어져서 continuer 반드시 이길 수 sur 있도록 cette 우리는 이 자리에 서 lancée-là 있을 수 afin 있도록 도와주십시오. d'avoir une victoire complète. 이런 놀라운 때가 왔는데 우리가 그냥 Les 세월버리면 안 grâces 되겠습니다. du ciel vont se 살아계신 montrer. 하늘 C'est pourquoi 부모님의 nous devons 역사하시는 absolument 날마다 montrer 가르쳐주고 la 있는 victoire 우리의 기도 소리라도 au 높아질 moment où est-ce que 때로 nos vrais parents du ciel, la terre de l'humanité 보지 sont 못하는 encore 사람은 온라인으로 vivants. 똥기저귀를 타고 있어도 누워서라도 기도하고 정성드립니다. Donc, nous ne devons pas abandonner les dévotions, 아버님께서 mais nous devons 회개를 위해서 continuer toujours. 꼭꼭 향해 간다고 하는 말씀이 있습니다. Donc, nous devons 아주 toujours avoir 그를 la 생각하는 conviction. 우리의 기도 소리가 C'est 넘쳐나는 pourquoi nos cris, 그런 quand nous 정신을 faisons nos 주옵소서. dévotions, ce doit être des cris sincères, ce 여러분을 doit être 기도하고 des cris 정성을 qui demandent 여러분의 기도가 되면 à 겸손하게 communiquer 엎드려 avec nos 가지고 parents. 부족함의 이 마음의 Nous 그 devons nous repentir parce 통곡하면서 que nous 감사하는 n'avons 여러분들이 pas 되어야 됩니다. accompli tout cela. Nous devons devenir 하나님과 des personnes 입궁하면서도 qui ont 부족함의 이 euh, 마음의 그 la 마음이 capacité de 오늘 voir et de reconnaître 천국가로 avec 세워질 les 수 vrais 있도록 우리가 parents. 생각할 때 Donc, quand nous 두려워할 것도 pensons à 없고 cela, 두려워하면 absolument, 절대 안 되는 nous ne 것입니다. devons pas avoir peur, nous devons aller de l'avant, nous devons 은혜를 être 받으십시오. 이 convaincus 은혜는 euh, 하늘 de 부모님의 notre 은혜이시기에 mission. 이제로부터 Alors, comme 온전히 cela, 받으시기 les vrais 바랍니다. parents du ciel, de la 절대에서 terre, 성령이 함께해서 나를 également 통해 역사하시는 그 은혜라고 생각하면서 엎드리고 또 엎드린다면은 하늘은 우리에게 pensant à cette 응답을 주실 것입니다. grâce-là que nous voulons avoir, que nous 결국 recevons de 말씀으로 nos vrais 세상을 parents, 심판하는 nous ne 것입니다. devons pas abandonner. 말씀으로 불붙이는 것입니다. Donc, nous devons 우리가 partager les 봉사하면 또 paroles 그에게 comme le 봉사하고 feu. Nous devons 아유 donner 말씀을 cette 전수합니다. vérité-là aux autres qui n'ont pas encore cette 성령으로 vérité. 새빨간 C'est 거짓말과 important que nous 거짓말과 puissions 성령으로 leur partager cette 폭발을 일으키게 vérité. 하소서. 우리는 새빨간 거짓말이 아니라 살아계신 하늘 부모님을 믿는 Donc, 절대 nous 믿음으로 이 vivons 진리의 ici dans 말씀을 cette ère où 땅끝까지 est-ce que les vrais 선포하는 parents du 성도가 ciel, de 되게 la 하소서. terre, de l'humanité 말씀으로 sont 세상을 avec nous. 심판하게 하소서. C'est pourquoi absolument nous 아주 devons partager cela. 그를 위해 여러분이 신념을 100% 도달해야 되기 때문에 Alors, 청심원장으로 절대 absolument, 믿음으로 pour avoir cette 100% 도달하기를 force-là, nous 바란다면 devons prier ici 반드시 au Chongshimon et 이 땅에 nous 이루어질 devons 것입니다. aller de l'avant. Les prières de 다 Chongshimon ne 나오게 될 sont pas 것입니다. vaines. Tout 그날이 cela va 곧 se 온다 곧 온다. réaliser. 그 신념을 가지고 Ce jour arrive. 우리가 오늘 한 Alors, 목소리로 ensemble, 전 세계 avec un 유망이 seul 되기 cœur, un 한 seul 목소리로 cri, 기도한다면 nous prions ensemble et nous avons la 천국이 victoire. 시작될 것입니다. Adieu. 아주 감사합니다. Merci beaucoup.